Vlogovi, skečevi, svega tu ima. Bake, bake, bake. Dođi na vrati kad bake snima. Bake, bake, bake. Hoću da čujem glas osim bake. Bake. Nebitno ko si, dobro došao si, brate. Ovo su najbolji fidget spinner trikovi ikada. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na novi video na mom kanalu. U današnjem videu ćemo da radimo reakciju na najbolji fidget spinner trikove ikada. Kako sam rekao fidget? Veliki pozdrav za Anu Mihajlović koja me je zapratila na Instagramu, a normalno vi koliko želite pozdrav, jednostavno zaprate me na Instagramu i ja ću nekoga od vas izabrati pozdrav. Jednostavno nemojte mi samo pisati u direkt pozme, jer jednostavno tako ću da vas izbacim i onda 100% niste dobiti pozdrav. Ostavite like na ovaj video ukoliko želite da snimam ja neke fidget spinner trikove, jer mi uskoro dolazi 5-6 ovih fidget spinnera, tako da jednostavno koliko želite da ja snimam videe sa fidget spinnerom, opalite dole like, idemo probati 3000 lajkova. Ovaj video koji ću ja sada gledati jeste sa kanala Top 5 Best ili Top 5 Best. Uglavnom imate sve njihove linkove u opisu ovog videa. What the fuck? Ja mislim da je ovo više fidget spinnera tu. I tu su dva fidget spinnera. The fuck, bra. Znači ja jedva čekam da dobijem fidget spinner da ovo igram sa svojim bukom. Ovakav je imen sličan što će doći, tako da stay tuned i ostavite like na ovaj video jer ako skupimo 3000 lajkova bit će video sa fidget spinnerima. What the fuck? Dobro, ovo je nije nešto teško. What the fuck? What the fuck? Kako ga bacao i hello. The fuck, kako ga ovako baci za... Ja ne mogu ni provući ruku. What the fuck, ova cura je genij. Ovo je jedan te isti lik sada. A dobro radi sve. What the fuck šta radi, znači ja ne mogu vjerovati. Oh my god. Bukvalno sam poslije ovog videa dobio još veću želju da mi što prije stigne fidget spinner. Tako da eto, kao što sam već rekao, ostavite like na ovaj video kako skupimo 3000 lajkova i ja ću snimat neke ove fidget spinner trikove. Tako da eto, to je bilo to što se tiče ovog videa, ostavite like, platite se na moj kanal, zapratite me na Instagramu. I eto, lijep pozdrav svima i čao.